अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन। तसव्वुफ़ में हकीकत से मार्फत के सफ़र में इस्लाह नफ्स की बुनियाद को लेते हुए मार्फत की तीसरी कड़ी की पहचान पर आज की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो की टॉपिक से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम नफ्स की इस्लाह के बुनियादी असूलों के ऊपर रूहानियत की राह पर चलने वाले सालिकीन नफ्स की इस्लाह के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। नफ्स के तरीक़ा वारदात और तरीक़ा इख्तियार को समझने के लिए हमें तबीयत नफ्स और मिजाज नफ्स को समझने की ज़रूरत है। क्या नमाज हम अगर पढ़ें तो आपका दिल नमाज में होता है? क्या आप अपने फ़राइज़ इबादत को अहमियत देते हैं? क्या आप अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारियों में घर के अफराद की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हैं? क्या हम खुद की ज़ाती ज़रूरियात को वक्ती तौर से एक तरफ करते हुए इन तमाम सवालों के जवाबात पर फ़िक्र करते हैं? क्या आपकी सुबह और आपकी शाम एक ही मिजाज और तबीयत की अक्कासी करती है? उम्मीद है कुछ हद तक खुलासा गुफ्तगू तमहीद के मायनों में आपको समझ आ चुका होगा। नफ्स की इस्लाह के असूलों में सालिकीन दीन के बाद दुनिया को देते हैं, दुनिया के बाद दीन को समझने पर तरजीह नहीं देते, जिसके लिए सालिकीन अपने नफ्स की मॉनिटरिंग बज़रिया इस्लाह नफ्स की इन बातों को मद्देनज़र रख कर करते हैं जो रूहानियत के इस सफ़र में कामयाब बनाती है। पहला मिजाज नफ्स, दूसरा रमूज़ नफ्स, तीसरा शिद्दत नफ्स, चौथा फ़रीब नफ्स, पाँचवा तबीयत नफ्स, छठा तलब नफ्स। ये तमाम वो आदात के पॉइंट्स हैं जिनको अपनी अपनी पहचान के सफ़र में अगर गौर फ़िक्र की जद में लाकर समझने की कोशिश की जाए तो नफ्स को जानना कदरे आसान हो जाता है। कहा जाता है मसाइल, बीमारी, तकलीफ़ की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक तमाम मुहर्रिकात के होने की वजह दरियाफ़्त ना हो पाए। इसलिए अल्लाह फरमाता है हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर बीमारी के साथ शिफा है और हर आजमाइश के साथ हिकमत पोशीदा होती है। ये अलग बात है कि हम अपने तमाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इन तमाम कड़ियों को जब भी अपने सामने पाते हैं तो क्या उसके सामने आसानी को, शिफा को और हिकमत समझने के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं या नहीं? अगर रूहानियत की राह में इस्लाह नफ्स के बुनियादी नुक्ता को शामिल हाल रखा जाए, यानी इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ज़ुबान से इकरार और कल्ब की तस्दीक को मद्देनज़र रखा जाए तो हम अपने ज़ुबान और दिल के माबैन रब्त को समझने में कदरे आसानी महसूस करने लगेंगे। ये वो बुनियादी नुक्ता है जो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, यानी किसी भी बात को, किसी भी अमर को, किसी भी जहद को समझने के लिए अपनी ज़ुबान और अपने कल्ब को एज़ अ टूल इस्तेमाल अगर किया जाए और समझने की कोशिश की जाए कि अल्लाह क्यों फरमाता है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। रूहानियत की राह पर चलते हुए सालिकीन इसी पॉइंट को की पॉइंट बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। पिछली वीडियो में हमने तौबा से आगाज़ करते हुए इस सफ़र पर चलते हुए इसके बाद कुरान की आयात को मशले राह बनाते हुए कुरान पाक को अपने सामने उन आयात की मीनिंग्स और तफसीलात को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को समझने के ऊपर अपना अहद किया था, और हमने इस सफ़र में अपने ज़ाती नकाइस को दुरुस्तगी की सिमत लगाने की कोशिश में इस सफ़र का आगाज़ किया था, जिसके लिए ज़ुबान और दिल की हम आहंगी को समझना ज़रूरी है। इस्लाह नफ्स के लिए सालिकीन रूहानियत के इस सफ़र में सबसे पहले अपनी ज़ुबान को कम से कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बुनियादी वजह हमने अपने कल्ब की अहमियत को समझना है। दुनिया की कोई भी मशीन अगर मुसलसल चलती रहे, फ़्लो के साथ चलती रहे, तो बहुत कम इम्कानात होते हैं कि इस मशीन के अंदर से आने वाली हर किस्म की आवाज़ को गौर फ़िक्र से समझा जा सके। लेकिन अगर इसी मशीन को कुछ टाइम के लिए वक्फे के बाद चलाया जाए तो मुमकिन है इस मशीन के शुरुआती लम्हों के अंदर कुछ ख़राबी से भरी आवाज़ों को बासानी तरीके से महसूस किया जा सके। इस तमाम खल्क़ के अंदर सबसे बेहतरीन तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इंसान है। अगर एज़ ए ह्यूमन बॉडी हम अपने इस बॉडी को एज़ ए मशीन लेकर समझने की कोशिश करें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। अगर इस मशीन के कुछ अज़ा को इस्लाह की गर्ज़ से बंद कर दिया जाए तो इस मशीन के अंदर की चीज़ें फड़फड़ाने लगती हैं, जिससे इस्लाह के अमल को भरपूर समझा जा सकता है। ज़ुबान का कम से कम इस्तेमाल रूहानियत के इस सफ़र में काफ़ी मददगार होता है।
اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو اس روحانیت کے سفر میں سالکین سب سے پہلے تربیت میں لے کے آتے ہیں، اصلاح نفس کی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یعنی زبان کا کم سے کم استعمال سالکین کے اندر ایک نا خاموش ہونے والے شور میں اضافہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے توانائی الفاظ کی صورت میں کم سے کم استعمال ہوتی ہے۔ نتیجہ دماغ اور دل دونوں کی آوازوں میں فرق کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں رکن اسلام کے بنیادی اصولوں میں روزہ قدر اہمیت کا حامل ہے۔ سالکین اس کی اہمیت کو اصلاح نفس کے لیے اپنی زبان کا کم استعمال کر کے قدرے اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ جب زبان کا استعمال اس سفر میں کم ہوتا ہے، صرف ضرورت کے تحت ہوتا ہے، شروعات میں اس دورانیہ میں دماغ کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کا بھی بخوبی پتہ چلتا ہے اور دل کے اندر سے آنے والی آوازوں کا بھی بخوبی اندازہ ہو پاتا ہے، اور اسی دورانیہ کو حکمت سے سمجھنے کے ساتھ آپ کی زبان سے آپ کے دماغ کا زیادہ تعلق ہے یا آپ کی زبان کے ساتھ آپ کے دل کا زیادہ تعلق ہے، بھانپنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی موقع پر زبان کی خاموشی سے دماغی اور قلبی رد عمل کو سمجھنا سالکین کا کام ہوتا ہے، تاکہ روحانیت کی اس راہ پر حقیقت معرفت کے اس سفر میں دماغی اور قلبی رد عمل کو بنیاد رکھتے ہوئے زبان کا تعلق شروعات میں قلب سے بنایا جا سکے، اور اگر قلب سے تعلق پہلے سے بنا ہوا ہے تو ان آوازوں کو بآسانی طریقے سے سمجھا جا سکے، جس کے لیے کچھ وقت کے لیے سالکین اپنی زبان کو خاموشی کا سبق دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اصلاح نفس میں وہ 6 پوائنٹ جو شروعات میں نے آپ کو بتائے تھے ان پر بات کرتے ہیں، تاکہ قدرے آسان ہو پائے کہ اصلاح نفس کے کن اصولوں کو تربیت کے اس سفر میں روحانیت کی راہ پر چلتے ہوئے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مزاج نفس، رمز نفس، شدت نفس اور فریب نفس، یہ 4 پوائنٹس آپ کو پتہ ہے نفسیاتی ہوتے ہیں، جن کی کوئی شکل نہیں ہوتی، ہر انسان کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں۔ طبیعت نفس، طلب نفس، یہ وہ آخری 2 پوائنٹ ہیں جو ڈوئل پرسنالٹی کے حامل ہوتے ہیں، اور ان دونوں کی شکلیں ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، کئی ہوتی ہیں۔ اس کی مین وجہ کبھی ان کی ہم آہنگی نفسیات کے ساتھ بن جاتی ہے اور کبھی ان کی ہم آہنگی جسم کے اعضاء کے ساتھ بن جاتی ہے، اور یہ آج کی ویڈیو کا کی پوائنٹ ہے۔ یہاں پر کچھ لائنیں جو ابھی یاد آئی آپ کے گوش گزارنا چاہوں گی۔ بیٹھے بیٹھے اکثر میں گم ہو جاتا ہوں، میں اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ یا پھر ان لفظوں کو اگر غور کریں کہ دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اور یہاں پھر ان الفاظ پر غور کریں، جب خیال ہی باغی ہوں تو منہ پر تالے رکھنے کا کیا فائدہ، الفاظ بکھرنے کو انگلیوں کا سہارا ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ ان لائنوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کی پوائنٹ بتائے ہیں، طبیعت نفس اور طلب نفس، جب ان کے اندر ہم آہنگی ہمارے نفسیات کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور جب اس کی ہم آہنگی ہمارے جسم کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا اثر ہمارے جسمانی اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جب کبھی نفس کی طبیعت اور طلب میں فرق آئے گا، ان دونوں محرکات کا واضح اثر انسانی وجود پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور نفسیات پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے ان 2 پوائنٹس کو اس راہ پر چلتے ہوئے سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کی مین وجہ طبیعت نفس اور طلب نفس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ نفس کی طبیعت اور طلب کے ہاتھوں سالکین اس مقام پر مانو آگ کے سمندر کے اوپر سے گزرتا ہے، 2 مد مقابل جہدوں سے گزرتا ہے، تنہائی میں خاموشی کی مثال لے کر سوکھے چٹیلے میدانوں سے گزرتا ہے۔ اصلاح نفس کی غرض سے اس عمل کو بنیاد رکھ کر اپنی زبان کو کم سے کم استعمال اگر کیا جائے تو انسان کے اندر یہ ساری تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خیال آئیں پر زبان کا استعمال نہ کرنا، الفاظ ہوں پر اظہار نہ کرنا، زبان کا روزہ صرف بوجہ ضرورت استعمال میں لانا، اور اسی سفر میں جب زبان کا روزہ افطار ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی افطاری قلبی واردات سے حاصل ہونے والے الفاظوں سے کروائی جاتی ہے، دماغ سے آئے خیالوں سے نہیں، جس کا اظہار خاص نشست میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ جو سالکین کی تربیت کرتے ہیں، جن کے آگے سالکین ان بچوں کی طرح بولنے کا ہنر سیکھتے ہیں اور وقت اور موقع پر بولنے کا سکھایا ہوا ہر لفظ
उस वक़्त अदा करते हैं जब उनको हुक्म होता है। हकीकत और मार्फत के इस सफ़र में ये सालिक नफ्स का पहला ट्रायल होता है, जिस पर अमल पैरा होकर सालिकीन नफ्स के बुनियादी असूलों की रोशनी में अपने नफूस की इस्लाह करते हुए इस सफ़र में कदम ब कदम आगे सफ़र बढ़ाते चले जाते हैं और अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल बेहतरीन मौक़ा पर सही जगह पर कम से कम ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, और वो भी तभी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जब उनको कल्ब से आने वाले अल्फाज हासिल होने लगे। हकीकत मार्फत के सफ़र में इस्लाह नफ्स, इससे आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।